I requested Lavanya to do this honor to him. হয় নিশ্চয় বহুতে বেছি ভাল লাগিছে যে আমাৰ অসমত স্কোৱাচ চেম্পিয়নশ্বিপ হৈ আছে আৰু চেম্পিয়নশ্বিপ হৈ আছে লাষ্ট টাইম হৈছিলে এবাৰো হৈ আছে আৰু যেনেধৰণে আমি যদি কম্পিটিশ্যন পাওঁ লাইক আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি এনেধৰণৰ কম্পিটিশ্যন পালে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে এটা ডাঙৰ এটা ৰাস্তা খুলিব বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ স্পৰ্টছটো একেবাৰে আমি নতুনকৈ দেখিবলৈ পাইছোঁ আগতে আমি স্পৰ্টছৰ বিষয়ে ইমান ভালদৰে নাজানিছিলোঁ কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ ইয়াত কম্পিটিশ্যন হ'বলৈ লৈছে আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেতিয়াৰ পৰা অপৰচুনিটি পাবলৈ লৈছে এটা ভাল অপৰচুনিটি পাইছে বুলি ভাবোঁ বহুতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াত মেডেলো পাইছে আমাৰ অসমৰ আৰু ইয়াৰ পৰা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত যিহেতু এইটো বাহিৰৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেয়াৰো আহিছে ইয়াৰ পৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চো বহুত বেছি হৈছে অনাগত টাইমত আৰু ভাল কম্পিটিশ্যন পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত খেলিবৰ কাৰণে অলিম্পিকলৈ যাবলৈ যাতে এই কম্পিটিশ্যনৰ পৰা চান্স পাব বুলি মই ভাবোঁ এইটো আমাৰ স্পৰ্টছ চেম্পিয়নশ্বিপৰ যোনটো আমাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ তেওঁলোকক মই কংগ্ৰেচুলেট কৰিছোঁ আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টক কংগ্ৰেচুলেট কৰিছোঁ আৰু সকলো অসমবাসীক কংগ্ৰেচুলেট কৰিছোঁ যে আমাৰ অসমত এনেকুৱা এটা কম্পিটিশ্যন হৈছে সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ কথা বুলি মই ভাবোঁ Welcome, Rakesh Tiwari, Secretary, Sports Association. Hello everyone. First of all, respected Sports Assam Association President Secretary Sir, Lakshmana Sir, Santa Sir, and all players and everyone. Thank you so much for inviting me. सभी प्लेयर को मैं कॉन्ग्रेचुलेट बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और असम स्पोर्ट्स एसोसिएशन को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि बहुत अच्छे से ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया और ये एक हमारे असम के लिए भी हमारे देश के लिए भी एक बहुत गर्व की बात है कि हम ऐसे कंपटीशन हो रहे हैं जिससे हमारे बच्चे को रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है और हमारे असम के भी बहुत सारे बच्चे हैं इंडिया के बहुत सारे बच्चे हैं और इंडिया के बाहर से भी बहुत सारे प्लेयर्स आए हैं और आने वाले टाइम में 28 में स्पोर्ट्स ओलंपिक में भी आने का बात चल रहा है सो ये भी एक बहुत बड़ी बात है और ऐसा कंपटीशन से एक्सपीरियंस होगा और ओलंपिक का गोल रख के और अच्छा मेहनत कीजिए सभी प्लेयर्स को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस और आज सबने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया मैं नहीं आ पाई मैं ट्रैफिक में फंस गई थी थोड़ा सा इसीलिए थोड़ा लेट हो गई और लेकिन सर ने सब कुछ बताया सबने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है हार्ड वर्क करते रहो सभी प्लेयर्स को बोलती हूँ और खुद के गेम में फोकस रखो ओलंपिक का सपना देखो और जरूर सक्सेस होंगे गुड लक एवरीवन ফিজিকেল এডুকেশ্যন বিষয়ত ডিগ্ৰী পাঠ্যক্ৰমৰ কাৰণে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন শিক্ষানুষ্ঠান অভিৰুচি ইনষ্টিটিউট অৱ ফিজিকেল এডুকেশ্যন 2 বছৰীয়া ফিজিকেল এডুকেশ্যনৰ BPEd পাঠ্যক্ৰম আৰু 4 বছৰীয়া BPES পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে নামভৰ্তি চলি আছে
বিতংকৈ জানিবৰ বাবে আজি যোগাযোগ কৰক যোগাযোগৰ নম্বৰসমূহ হৈছে 9435100098 7002233540 8876521098 ৱেবছাইট www.aipguwahati.in